अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरी मामा अबू नाना के ख़त्म बना रही है चीज़ें अबू नाना के ख़त्म के लिए। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ नहाते हैं वो ठंड है। वो आज मेरी मम्मा बना रही है नाना लिए ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? चाय बना रही है। चलो मम्मा क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ कलरफुल सेमियाँ, तुम्हारे अबू नाना के लिए बना रही हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये है कस्टर्ड और इसमें अब थोड़ा सा ये हमारे पास है 1 kg दूध और इसको हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे ऐसे करके। हिलाना भी है? यस, क्योंकि ये हमारे पास ठंडा कस्टर्ड है जी। आप इसको हिला सकते हैं और इसको ऐसे आपने हिलाना है कि इसके अंदर सारे लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। तो गाइस आपने इसको हिलाते रहना तब तक इसमें चलो बस करो, हो गया। सारा मिक्स हो जाए जी। ये हमने कस्टर्ड इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। इसमें देखना, ये हमारे पास है मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड। ये 2 टीस्पून भर के मैंने यही वाले इसमें शामिल किए हैं। वो देखो पीछे उसका काम। तो जी ये हमारे पास रेडी हो चुका है और ये हमारे पास है 1 kg दूध। इसको हम चूल्हे पे रखते हैं जी। ये अब हम चूल्हे पे रख रहे हैं और इसको हम एक बॉयल आने तक पकाएंगे जी। तब तो तक आज अब मम्मा मेरी अब बादाम अब डालेंगे जी। वो तो हमने चूल्हे पे रख दिया और ये मेरे पास हैं कुछ मेवे और जब तक वो दूध बॉयल होता है तब तक हम इनको काट लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह, ये मेरा जो छोटा बेटा है माशाल्लाह इतना शौकीन है, ये देखें आके बैठ गया है। और ये बाकियों को भी देखें, ये देखें ले, ये जब तक मैं अंदर डालूंगी तब तक ये ख़त्म हो जाएंगे जी। ये हमारे पास दूध बॉयल हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये प्यारी प्यारी कलरफुल सेवइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध बॉयल हो चुका है, इसके अंदर हमने सेवइयां भी डाली थी, वो भी देखो मीठी हो चुकी है। इनका वो हम ऐसे ही बॉयल करेंगे दूध में। मैं कर सकता हूँ। अब मम्मा आप अंदर क्या डालोगी? जी हम अब इसमें डालेंगे चीनी। डालो। डाल दें? चलो जी, आपके कहने पे डाल दी है। अभी ये थोड़ी सी मैंने इसके अंदर से बचा लिया। देखते हैं कि पहले वो अगर सही उसका मिठास पूरी होगी तो ठीक है। मम्मा आप अंदर आप क्या डालोगी? जी अब ये मैं कस्टर्ड डाल रही हूँ इसको। ये मैंने पहले से मिक्स करके रखा था ना। ये कस्टर्ड इसके अंदर कैसे है? इसका कलर अब देखना, कस्टर्ड जाते ही माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आएगी इसकी। अभी फाइनेंशली ये देखें, ये हमारी सेवइयों का कलर कैसे हो जाएगा, देखा? नहीं देखा। और ये अब ऐसे हमारी माशाल्लाह ये थिक हो जाएगी ना, जो रेसिपी हम बना रहे हैं। क्या बना रही हो? आपको अभी समझ नहीं आई? सेमिया कलरफुल सेवइयां बन रही हैं ये हमारी। सब्जियां दे मम्मा। और और अभी इसमें 5 मिनट भी नहीं लगने और हमारे ये सेवइयां बनकर रेडी हो जानी है। सब्जियां नहीं होती। मैं खत्म पढ़ूं? जी ये अभी बन जाएंगी। अभी हमने और भी चीज़ें बनानी है, उसके बाद हम ख़त्म पढ़ेंगे फिर बैठ के। क्या क्या बनाना है? अभी हमने बहुत सारी चीज़ें बनानी है। रोटी, सलाद और चिप्स। जी जी। हाय गाइस, आज मेरी मम्मा सेमिया बना रही है। तो हाय गाइस, आज मेरी मम्मा कस्टर्ड वाली सेमिया बना रही है और आपने मेरी मम्मा का व्लॉग पूरा वॉच करना है और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। गुड बॉय। गाइस आप ये पूरा व्लॉग एंजॉय करना है। गुड बॉय। फरहान आप कुछ कहेंगे? मैं ये
اور لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. گڈ ایسے بائے. ہی آپ کو اچھی ویلوگ ملیں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہو میری مما کے یوٹیوب چینل پہ اچھے ویلوگ آئے تو آپ ابھی جا کے چینل کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. گڈ بائے. اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ویڈیو میں 10 ملین سبسکرائبرس ہوئے تو جلدی ابھی جا. مما جی آپ کی ریسیپی بن گئی ہے, تیار ہوگی؟ جی یہ بن چکی ہے اور ہم اس کی فلیم بند کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمی. یہ دیکھیں, بسم اللہ. مما نیچے گر جائے گی, زیادہ نہ ڈر. نہیں, زبردست. دیکھی نیچے گر رہی ہے. آپ نے یہ ہمارے کیسے بنی ہیں سوئیاں. گائز ابھی میری مما اندر یہ بادام ڈالیں گی. یہ آپ نے نا یہ سارے بادام, کوئی بھی ہیلدی فروٹ ہے وہ آپ نے ایسے کر کے سارے. اور شٹ یار, اس نے تو یہ سارا ایسے نا, اور شمان نے تو کام بگاڑ دیا. یہ ساری اس نے فروٹ اس میں ڈال دیے ہیں. اس کو یہاں پہ نا ہم نے ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے چھڑکنا تھا اور باقی جو ہم نے رکھی ہے اس کے اندر بھی ڈالنا تھا, اور اس نے یہ سارے ہی اسی میں ڈال دیے. خیر اب ہم آگے دوسری چیزیں بناتے ہیں جو ختم کے لیے تیار کرنی ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. گائز ابھی ہم نے سوئیاں بنا دی ہے اور اب میری مما چپس بنا رہی ہیں. یہ دیکھیں اب میری مما چپس بنائے گی. آؤ آپ کو دکھاتے ہیں میری مما کیسے چپس بناتی ہیں. آ جاؤ. گائز مما آپ نے اس کے چھلکے اتارے ہی نہیں, میں نے تو ابھی نوٹس کیا. جی اب ہم بنا رہے ہیں چپس. یہ دیکھیں آلو کی چپس بنا رہی ہیں. یہ میں نے اس طرح سلائس میں کاٹ لیے ہیں آلو کی چپس, اور جیسے چپس کی شیپ ہوتی ہے, اور اس طرح یہ دیکھیں میں نے چھلکے نہیں اتارے ہیں ان کے اوپر سے. اصل جو ہماری چپس کا راز ہوتا ہے, جو ہمیں ڈھابوں سے باہر سے ملتی ہیں, ان کو وہ کیسے بناتے ہیں, ان کا یہی سگریٹ ہوتا ہے کہ وہ آلو کے چھلکے نہیں اتارتے ہیں. اور ہم جو گھر میں بناتے ہیں ہم اوپر سے چھلکے اتار دیتے ہیں, اور اس وجہ سے ہماری جو چپس ہے وہ اس طرح کی مزیدار نہیں بنتی ہے. تو یہ دیکھیں بالکل سیم وہی شیپ ہے جو میں نے کاٹ لی ہے. آلوؤں کو اچھی طرح دھو کر چھلکے بالکل نہیں اتارے ہیں میں نے. اور اب اس کو آگے جو اس میں مسالے ڈالنے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. تو یہ لے لیا ہم نے باؤل, اور یہ ہم نے ساری شامل کر دی ہے اس کے اندر باؤل میں. تو اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں بیسن, 2 ٹی اسپون بھر کے ہم نے شامل کر دی ہے. اور نیکسٹ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ہلدی. ہلدی اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا کلر بہت خوبصورت آ جائے, بس تھوڑی سی ڈالنی ہے, ایک چٹکی. نیکسٹ ہم اس میں ڈال لیں گے کشمیری لال مرچ. نیکسٹ ہم اس میں ڈالیں گے نمک. بس اس میں اب اور کوئی مسالہ نہیں جائے گا. اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم, اور اس کے اندر جو میں نے نمک ڈالا ہے نا, اس کی وجہ سے جو آلو ہے نا یہ اپنا پانی چھوڑ دیں گے, اور ہم نے اس کے اندر سے بالکل بھی اور کچھ چیزیں شامل نہیں کرنی ہے, نہ ہی ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے. اس کو ہم بس 5 منٹ کے لیے رکھ دیں گے, اور 5 منٹ کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس کی لک کیسی ہوگی, کیونکہ نمک کی وجہ سے جو آلو ہے نا یہ اپنا پانی خود چھوڑ دیں گے, اور یہ تمام مسالے اس میں مکس ہو جائیں گے. اس کو اب ہم 5 منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں. جی یہ اب دیکھیں تقریباً 10 منٹ گزر چکے ہیں. تو یہ دیکھیں اب ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہے, اور اب یہ دیکھیں آلو نے اپنا پانی خود ہی چھوڑ دیا ہے.
अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जी। ये अब फाइनली हमारे जो चिप्स हैं आलू के ये रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करते हैं। इनको पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है इनमें। ये फाइनली इसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर दिया है और अब आपको इसके अंदर हम चिप्स एक एक करके डालेंगे। हम फिंगर की मदद से डालेंगे इनको ऐसे करके। अभी जो है ऑयल सही तरह गर्म नहीं हुआ है, इसको हम चेक करते हैं कि ये गर्म हो गया है कि नहीं हुआ है। अभी हमारा ऑयल जो है वो सही गर्म नहीं हुआ है, इस वजह से ये अभी तक नहीं तैयार हुई। जैसे देखो ऐसे ही हम इसमें अब दूसरे डालेंगे। ये देखिए अब बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हमें पता चल गया कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें दूसरी डालेंगे साथ साथ। ये हमारे पास है रोटियों वाला चिमटा, इसकी वजह से हम इनको बदलेंगे एक एक करके। मम्मा आपने ये आलू को हाथ से क्यों डाला है अंदर? जी मेरा बेटा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये मैंने एक एक हाथ की मदद से इसलिए इसमें डाला है ताकि ये जो हमारे हैं ना चिप्स, ये अलग अलग हम अपनी अपनी जगह पे इनको इजीली रख सकें और हम खुद से जगह बनाएं ऑयल में कि इसमें कितने ज़्यादा आएंगे और कितने कम आएंगे। और एक एक अगर हम डालेंगे सेपरेट सेपरेट तो वो फिर इस तरह सब देखिए चिप्स माशाल्लाह ये जैसे सब सेपरेट नज़र आ रहे हैं। आपको आ रहे हैं ना नज़र? ये इसका है टिक्स एंड ट्रिक्स। अगर हम इसको इकट्ठे डालते चम्मच की मदद से तो ये हमारे जो है ना चिप्स ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते, जैसे पकौड़ा बनते हैं ना, तो इन्होंने फिर इस तरह बन जाना था। ओके मम्मा। अब समझ आई आपको? जी फाइनली ये हमारी जो है चिप्स, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है और ये हमारे चिप्स बन गए हैं। तो अब हम इसको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे एक साइड पे और ऐसे ऐसे हम इनको निकालेंगे। स्टॉप कर दो। मम्मा अब आपने ये नीचे क्या डाला है? ये जी हमने इसमें रखे हैं टिश्यू पेपर और जी। ये अब हम इसमें निकाल रहे हैं। ये इसलिए हमने रखे हैं ताकि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना ये सारा इसके अंदर जज़ब हो जाए। चलो और क्योंकि ज़्यादा ऑयली चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो इसलिए हमने ये इसके नीचे टिश्यू पेपर रखे हैं। और ये देखें आप, जैसे ही हम इसमें ये चिप्स डाल रहे हैं तो वो जो है टिश्यू वो जज़ब कर रहे हैं सारा ऑयल। ठीक हो गया? ओके ओके मम्मा जी। ये तो मुझे बहुत यम्मी लग रही है, मैं खा लूं? जी आप इसको अब चेक करके बता सकते हैं कि ये कैसे बने हैं। ओके तो अब आप नाज़रीन को बताएं कैसे बने हैं। गाइस बहुत अच्छे बने हैं। यम्मी। क्रंची बने हैं। गुड। अब ये देखो ये मेरा छोटा बेटा भी आ गया। आप बताओ कैसे बने हैं? गुड बने हैं। ओके जी।
اب ہم سارے بنا لیں نیکسٹ والے تو پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. جی فائنلی یہ ہماری چپس بن کر تیار ہو چکی ہیں پوری کی پوری، یعنی کہ مکمل ہم نے بنا لی ہیں. اور اب آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. اور اس کے آلو بالکل نظر نہیں آ رہا چھلکا اترا ہوا ہے کہ نہیں. دیکھیں ماشاء اللہ لک کتنی پیاری آئی ہے اس کی، اور بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنے ہیں. تو آپ لوگ اس طرح بنائیں، کھائیں اور انجوائے کریں، اور ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. So sweet.